Hi everyone, how are you today? I hope that you are doing well. Today we are going to learn Unit 3. Do you like listening to jazz or pop music? Kamu suka mendengarkan musik jazz atau musik pop? Oke, sebelum kita memulai, before we continue, Miss mau tanya deh. Do you like listening to pop or country music? Tapi sebelum dijawab, kalian harus tahu dulu nih, pop music yang seperti apa penyanyinya. Jenisnya itu pop music ya. Kalau di sini, I give you the example of Justin Bieber. Ini penyanyi pop. Siapa yang nggak tahu Justin Bieber? And then the next one is Blackpink. Pasti tahu juga ya Blackpink. And then Taylor Swift. Taylor Swift ini contoh penyanyi yang membawakan genre music country. Next ada Raisa also pop. And then ada rock music. Terus ada classical music. Classical music biasanya dia ada alat musik tertentu seperti biola, seperti itu ya contohnya. Oke? Next, we're going to talk about the learning objective atau tujuan pembelajaran hari ini. What is the learning objective today? To ask about preferences using or. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang pilihan mana yang lebih disukai. Ya, dengan menggunakan kata penyambung or. Atau dalam bahasa Indonesianya artinya adalah atau. Oke? Next, I'll give you the sentence example. Jadi Miss mau kasih contoh kalimatnya seperti ini. Do you like listening to pop or classical music? Dari konteks yang pertama ini ditanyakan bahwa apakah kamu suka mendengarkan pop atau musik klasik? Seperti itu ya, musik pop atau musik klasik. So here is the answer. I like listening to pop music. Jadi we're talking about preferences, mana yang lebih disukai, pop musik atau musik klasik. Di sini jawabannya dia suka mendengarkan musik pop. Oke, sampai sini jelas ya. Next, I'll give you another example. Does he like reading fantasy or adventure books? Apakah dia menyukai membaca fantasy atau buku-buku adventure? Fantasy itu biasanya berisikan imajinasi atau hayalan. Adventure itu tentang petualangan. Seperti itu ya. Jadi preferensinya yang mana? Mana yang lebih disukai? Fantasy or adventure? So here's the answer. He likes reading fantasy books. Jadi dia lebih suka membaca buku-buku yang penuh dengan hayalan dan imajinasi. Oke? Ada naganya, ada apa, segala macamnya seperti itu. Sampai sini jelas ya. Let's continue. Here is the thing that you need to know. If the subject is he or she, kalau subjeknya he atau she, so you gotta need to use does in the front. Kalian harus menggunakan does di depannya. For example, like before, sebelumnya ada di slide ya. Ada contohnya, does he like reading adventure or fantasy books? Seperti itu. Alright. Next, if the subject is you or they, so you gotta need to use do in the front. Jadi kalau subjeknya you atau they, kalian menggunakan do. For example, like do they like listening to jazz music or rock music? Seperti itu. Oke? Sampai sini Miss harapkan sudah jelas. Let's go on. Alright, next I'll give you another example of the sentence. So here we go. This is another example of conversation that you need to read. This is also in your student book. Jadi ini kalian baca, ini juga ada di student book kalian. But I give you the explanation. Jadi Miss Yon hanya bantu menerangkan saja. For example like this. Do you like listening to jazz or pop music? Contohnya, apakah kamu suka mendengarkan musik jazz or musik pop? Sama seperti tadi sudah dijelaskan ya. We're just like recall. Kita hanya mengingat lagi apa yang sudah dipelajari di awal. Next, the answer is like this. I like listening to pop music.
saya suka mendengarkan pop musik. Musik pop, seperti itu ya. Nah, ini pasti kalian sampai sini mengerti. Oke? I'm sure that you are understand. Nah, berikut ini adalah rumusan kalimat yang bisa kalian gunakan dalam percakapan. Seperti contoh yang sudah Miss terangkan tadi. Jadi disinilah intinya. Di sini poin yang bisa kalian simak. This is also in your student book. Okay? This is what you can use to make a good conversation. Jadi di sini bisa kalian jadikan contoh kalimat untuk membuat percakapan yang baik. Alright? Okay. Alright, students. Here is to check your understanding about the material today. Please do some exercises from your book. From student book, page 25, part A and B. From workbook, page 14, part A and B. And then continue to page 16, part E and F. And then the last one from page 17, part G and H. You don't need to send any pictures, but you may ask me if you have any questions. Okay? Tidak perlu mengirimkan fotonya, tapi kalian boleh bertanya apapun ke Miss kalau kalian tidak jelas. We're going to discuss it next week. Kita akan mendiskusikan bersama-sama minggu depan. Alright? Before we end up our session today, sebelum kita selesaikan sesi kita hari ini, after this, I'll show you some example of jazz music, pop music, and country music, and also classical music to make sure that you are really understand. You may watch it, alright? Okay, I'll see you next week. Bye-bye.